Huh? Mali. Malang? Huh? Hindi hotel. Oo, okay. Tama. Nakalit na para marinig ko. Pepsi. Yan, tama. Lazada. Tama. Yan, tama. Oh, tama. Huh? Hindi ano na. Tama. Mayroon mo yan? Oh, tama. Dalawang gamit yan, ha? Oh, tama. Galing, ha? Okay. Hindi mo alam. Hindi. Hindi alam. Huh? Hindi. Hindi. Eh, kulang. Ano? Tama. Huh? Red doors, hindi. Ano? San? Ha? Hindi, mali. Ano? Oh, ano? Oh, tama. Sulugin. Oh. Ha? Red ribbon, mali. Mali. Hindi mo alam. Robinson? Tama, Robinson. Ikaw wala. Nakainin mo agad, di ka? Oh, na. Oh. Huh? Mali. Tama, Burberry. Ano yan? Hindi. 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 Hindi ano? Hindi nga Wilkins. Puro kayo Wilkins. Oh, bigyan ko kayo ng clue. Airline. Paliparan. Aeroplano. Argay. Dapat din. Mali. Hindi. Ano? Brad, ako yung Brad. Ano yung Brad? Ano? Hindi. Hindi. Ano yung Brad? Yan. Ano? Hindi nyo alam yan? Silver Swan. Yan. Tama. Oh, next. Ano? School. School yan. School. Hindi. College. Nasa UAP. Nasa UAP. Siguro ano mo? Nandunod ka ng college. Hindi mo alam. Ano yan? Ay, di na saan? Sabay.